Osep. Osep yan. Oh, opo. Huwag kang magka-cry-cry mamaya. Opo. Opo. Huwag magka-cry-cry yan. Ano, Osep yan. Osep, Osep, mami yan. Ano? Osep, Osep. Oh, Osep, Osep. Osep, Osep. Sinong pogi ni mami? Asus, asus. Sinong pogi mami yan? Ha? Sino? Sinong pogi mami? Pogi-pogi ni mami. Asus. Asus, asus naman. Salap-salap ng smile niyan eh. Po. Ana, excited na ikaw umuwi? Excited na yan umuwi sa May 27? Opo. Asan kuya? Ha? Jibril. Jibril. Kamusta yang Jibril, mami? Ha? Kamusta naman yang baby ni mami? Jibril. Jibril. Shh. Baby. Ano? Ano yan, baby? Sleepy. Sleepy yan. Ayaw. Osep, andito mami. Opo. Oh, sus naman. Bakit? Nawala kausap mo. Oh, sus. Si Joseph. Ang ingay. Hello, baby. Baby Jibril. Baby Jibril. Amiel. Jibril Amiel. Jibril Amiel. Oh, baby ko. Baby ko. Ano? Opo. Ano po? Asus. Opo. Anong problema po? Ha? Anong problema? Opo. Nagagalit. Opo. Ano po? Anong problema po niyan? Ha?